मैं जब भी नहा कर निकलती तो अचानक मुझे देखकर मेरे ससुर का रंग उड़ जाता और वो बेहोश हो जाते। तब मेरी सास मुझे तैश भरी नजरों से देखकर बोलती, जब से ये मनहूस आई है मेरे घर का तो सुकून ही बर्बाद हो गया है। मुझे बहुत अजीब लगता कि मुझे देखकर ससुर बेहोश क्यों हो जाते हैं। एक दिन तो ससुर ने हद ही कर दी। जब मैं रोटी पकाकर उनको कमरे में देने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब ससुर ने अदील कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे, मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ भटक रहा था। दिल करता था कि काम वाम छोड़कर अपने शोहर के पास जा बैठूं, मगर ऐसा भी तो नहीं कर सकती थी ना। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना काम निपटाया और फिर नहा धोकर नया सूट पहनकर अपने शोहर के पास जा बैठी। ससुर आज भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर मैं उनकी परवाह किए बगैर अपने शोहर के पास चली गई। अदील मुझे देखकर बोले, फिजा, जानती हो मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, लेकिन तुम तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही। मैंने कहा, काम भी तो करने होते हैं ना, वरना आंटी का मिजाज बिगड़ने में देर ही कितनी लगती है। वो हंसने लगे थे, फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। अभी वो कुछ कहने ही लगे थे कि बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। मेरे शोहर ने मेरा हाथ छोड़ा और बाहर की जानिब भाग गए। मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। मेरी सास के बैंड फिजा में बुलंद हो रहे थे, जबकि मेरे ससुर बेड पर मछली की तरह तड़प रहे थे। अदील अपनी वालदा से बोले, अब्बू को क्या हो गया है? मेरी सास ने नासमझी में सर हिला दिया था। अदील ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने वालिद को गाड़ी में डालकर अस्पताल की जानिब निकल गए थे। मैं हैरानों परेशान सी खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। बस फिर हिम्मत करके मैं अपनी सास की जानिब बढ़ी और उन्हें गले लगाकर दिलासा देने लगी, तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से मुझे देखकर चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर इस खामोशी को महसूस करने लगी थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मेरा नसीब यही है? मेरे शोहर अदील 2 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि उनसे जी भरकर बातें करूंगी, मगर मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ गई थी। इतने में अदील की कॉल आ गई। वो बड़े थके थके से लग रहे थे। कहने लगे, तुम आराम से सो जाना, अब्बू को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है। अब कल सुबह ही हमें छुट्टी मिलेगी। मेरा दिल तो पहले ही बहुत खफा था। अब उनकी बात सुनकर मुझ पर मायूसी के बादल छा गए थे। ना जाने मैं रात को कितनी देर आंसू बहाती रही और फिर मेरी आंख लग गई। सुबह जब जागी तो अदील को अपने पहलू में सोते हुए पाया था। मैं जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर बाहर निकल गई। मेरे ससुर सामने ही बैठे थे। वो बिल्कुल हट्टे कट्टे लग रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि कल उनकी इस कदर तबीयत बिगड़ गई थी। मैं पास जाकर बैठी और पूछा, अब तबीयत कैसी है? वो बोले, फिजा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मैं चुप करके उठी और घर के काम काज निपटाने लगी। दोपहर के वक्त अदील उठे थे। मैं फिर उनके पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, आपके लिए खाना ले आऊं? वो बड़े मसरूफ से लग रहे थे। बोले, अभी नहीं, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी पर देर हो जाएगी। इतना कहकर वो अपनी ऐनक और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चले गए थे। मेरा दिल इस कदर भर आया था कि कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं। शाम के वक्त मगरिब की आजान होने लगी तो ढारस सी बन गई थी। यूं लगता था जैसे अल्लाह कह रहा हो कि ऐ मेरी बंदी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जल्दी से उठी और वजू करके जाए नमाज पर आ गई। मैं अल्लाह को पुकारती जाती और आंसू बहाती जा रही थी। नमाज से जब फारिग हुई तो यूं लगने लगा था जैसे अल्लाह ने मुझे सहारा दे दिया हो। मैं पुरसकून सी होकर खाना वगैरह खाने लगी। इतनी देर में अदील भी आ गए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो उन्होंने मेरे हाथों में एक खूबसूरत सी साड़ी थमा दी और बोले कि बाजार किसी काम से गया था, ये साड़ी अच्छी लगी, बस तुम्हारे लिए खरीद ली। अब जल्दी से फ्रेश होकर ये साड़ी पहनकर आ जाओ, आज की रात तुम्हारी है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत साड़ी देखकर मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी। मैं जल्दी से उठी और नहा धोकर साड़ी पहनकर अदील के पास आ गई, मगर कम बख्ती कि आज भी मैं नहाकर निकली तो मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैं अदील के पास बैठी तो वो पूछने लगे, अच्छा बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा?
मैं मुस्कुरा दी और बोली, बस ठीक ही। अभी अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि एक बार फिर से शोर की आवाजें आने लगी थीं। अदील जल्दी से उठे और फिर बाहर निकल गए। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। मैं भी बाहर गई तो ससुर को तड़पते हुए देखा था। अदील परेशान से लग रहे थे। तभी मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, अदील, तुम्हारी बीवी मनहूस है। इसकी वजह से घर का सुकून तबाह हो गया है। इसने घर का माहौल खराब कर रखा है। इसको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। अदील ने अपनी अम्मी को अजीब सी नजरों से देखा और अपने अब्बू को गाड़ी में डाला और चले गए। मेरी सास मुझे घूरती रह गई थी। मैं उनसे खौफजदा होकर वापस अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद अदील का फोन आ गया और वो बोले, आज की रात फिर से अस्पताल में रुकना पड़ेगा। मैंने फोन काट दिया था। मेरी और अदील की शादी को 1 माह हो गया था, मगर आज तक हमने 2 घड़ी सुकून से बैठकर बात नहीं की थी। जैसे ही मैं रुखसत होकर घर आई तो मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया था। फिर अदील के बॉस को हार्ट अटैक हो गया। उन्हें इमरजेंसी में कंपनी लौटना पड़ा था। तब से हमारा राब्ता बस फोन पर ही हो रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद करते थे। मैंने अदील से कई बार कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर मेरी सास ने घर में कोहराम बर्पा कर लिया था। अदील भी मजबूर हो गए थे। अब अदील को बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली थी और मेरे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त ससुर को ना जाने कैसा दौरा पड़ जाता था कि वो रात अस्पताल में रहकर सुबह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते थे। अपने ससुर पर शक सा हो गया था मुझे। कुछ न कुछ तो था जो मेरे दिमाग में खटक रहा था। मैंने सोचा कि मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर बात क्या है। सुबह अदील आए तो बड़े अफसुर्दा से थे। वो बोले, वापस लौटने का वक्त हो गया है। तुम भी सोचती होगी कि शादी से तुम्हें सिवाय जुदाई के और मिला ही क्या है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने अदील को मुस्कुरा कर रुखसत कर दिया था। अदील के जाते ही हमारे घर में सुकून सा आ गया था। मेरी सास अपनी पहली वाली रूटीन में लौट आई थी। वो सारा दिन यहाँ वहाँ फिरती रहती, फिर घर आकर नमाज और कुरान पढ़कर सो जाती थी। जबकि मेरे ससुर भी अपने काम पर होते थे। अब मेरे ससुर की ना तो तबीयत बिगड़ती थी और ना ही किसी किस्म का दौरा पड़ता था। एक दिन मैं शाम को चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो अपना नाम सुनकर ठिठक कर रह गई थी। वो बोली, बेटा अदील, फिजा की चाल चलन अच्छे नहीं हैं। वो सारा दिन छत पर बैठी रहती है, घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। इसको तलाक देकर फारिग कर दो। मेरे दिल को धचका सा लगा था, लेकिन मैंने रोने धोने की बजाय अकल से काम लिया और अपनी सास के कमरे में चली गई। मेरी सास ने जल्दी से फोन नीचे रख दिया था। मैंने कहा, आंटी, ये आपकी चाय। मैंने हांडी भी बना ली है और आटा भी गूंद दिया है। पूरा घर चमका दिया है। कपड़े जो सुबह धोए हुए थे वो अभी गीले हैं, वरना उन्हें भी इस्त्री कर देती। अब मैं जाकर नमाज पढ़ लूं। मेरी सास का रंग फक हो गया था। उनकी हालत देखकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं सास के कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बोली, नहीं नहीं अदील, तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। ये तो तुम्हारा फोन देखकर झूठ बोलकर गई है। मैं चुप करके नमाज पढ़ने चली गई। शाम को मैं रोटी बना रही थी जब मुझे सहन से पड़ोसन और सास की आवाज आने लगी थी। वो निहायत धीमे लहजे में बोल रही थी, मगर मेरी समात बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं किसी की सरगोशियां तक सुन लिया करती थी। मेरी सास कह रही थी कि अदील चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी कर दूं। फिजा तो बांझ है। तुम ये काम निहायत राजदारी से करना, फिजा को भिनक भी ना लगे, वरना वो कोहराम बर्पा कर देगी। पड़ोसन बोली, बहन, अल्लाह का खौफ करो। शादी को अरसा ही कितना हुआ है, तुम तो अपनी बहू को बांझ कह रही हो। फिर वो दोनों ना जाने क्या कुछ बोलती रही थी। मैं खामोशी से अपना काम करने लगी थी। मेरी बार बार यही सोच थी कि मेरी सास और ससुर को मुझसे किस चीज का बैर है। मैंने तो उन दोनों की खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी वो ये सब क्यों कर रहे थे। यही सोचते हुए मैं खाना उठाकर अपने ससुर को उनके कमरे में देने गई तो वो जल्दी से उठ बैठे। मैं लौटने लगी तो उन्होंने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोले, फिजा, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं उनकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई और मुंतजिर रही कि वो ना जाने मुझसे क्या कहने वाले हैं, मगर वो खामोश रहे। वो मेरे चेहरे को तकते जा रहे थे, साथ साथ खाना भी खाते जा रहे थे और मेरे चेहरे को देखते देखते आंसू बहाते जाते।
یہ منظر میرے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میری ساس کمرے میں آ گئی۔ میرے سسر کی نگاہ جیسے ہی میری ساس پر پڑی وہ غصے سے بولے، کہاں مر گئی تھی تم جو اس کے ہاتھ روٹی بھیج دی؟ یہاں بیٹھ کر میرے نوالے گن رہی ہے، نکالو اسے تاکہ میں آرام سے کھانا تو کھا سکوں۔ میری ساس نے مجھے گھورا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے اپنے سسر کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ انہوں نے مجھ پر الزام کیوں لگایا تھا؟ عدیل مجھے کیسے پاگلوں میں پھنسا گیا ہے؟ میں نے پہلی بار عدیل کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کا چیک اپ کروانے گئی تھی، جبکہ عدیل اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو پھر واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ کچھ تھا جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہا تھا، مگر پھر میں مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر آگے چلی گئی۔ میں کینٹین پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عدیل مجھے بار بار پھر سے نظر آیا۔ وہ بھی کینٹین کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر وہ قدم قدم چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے اور مجھ سے اجازت لے کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بولے، میرا نام عدیل ہے، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اچھی جاب کرتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، بس ایک شریک حیات کی کمی ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں گی تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ عدیل کی باتیں سن کر میں ہنستی تھی، مگر دل ہی دل میں بڑی متاثر ہو چکی تھی۔ ہم نے نمبروں کا تبادلہ کیا اور اپنے گھروں کو چل دیے تھے۔ عدیل اکثر مجھے فون کرنے لگے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا سچ ان کو بتا دیا تھا۔ میں نے کہا، عدیل، میری بچپن سے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ منگنی ہوئی بھی وہاں تھی جہاں میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے یہ منگنی توڑ دی تو میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ عدیل پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ہم دونوں نے ایک ہفتے تک ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں زندہ تو ہوں مگر مردوں کی طرح۔ میری زندگی میں رونق ختم ہو چکی تھی۔ پھر ایک ہفتے بعد عدیل کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا، فضا، تمہیں بھولنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، مگر تمہاری یاد لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا بھی آپ کے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگتا، زندگی بے رنگ سی لگتی ہے۔ پھر میں نے عدیل کو مشورہ دیا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ عدیل نے بھی میری بات مان لی تھی۔ یوں میں اپنے والدین کی عزت اور بہن کا گھر داؤ پر لگا کر اپنی خوشیوں کی خاطر آگے بڑھ گئی تھی۔ جب عدیل مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لائے تو ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہوا تھا، لیکن پھر میری ساس کے غصے کو بریک تب لگی جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پھر عدیل کے باس کی خبر آ گئی تو وہ مجھے اس مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد میری ساس چپ سی ہو گئی تھی۔ رویہ تو ان کا ٹھیک نہیں تھا، مگر مجھے لگنے لگا تھا جیسے انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، مگر میں یہ کہاں جانتی تھی کہ وہ تو میری جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف میرے سسر کا بھی عجیب و غریب رویہ مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ اگلے دن میری ساس پارٹی پر نکل گئی تھی، جبکہ سسر تو منہ اندھیرے ہی اپنی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سسر کھڑے تھے۔ وہ عموماً شام کو ہی لوٹتے تھے، آج ان کی آمد مجھے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ میں نے کہا، انکل کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور پانی لانے کا بول کر صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں پانی لے آئی تو بولے، فضا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مجھے اپنے سسر کی اس فرمائش پر شک سا ہوا کہ کہیں پھر سے نہ میری ساس کے سامنے بول دیں کہ بہو پانی کے گھونٹ گن رہی ہے۔ پھر میں بھی چپ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولے، فضا، تم جانتی ہو تم بہت حسین ہو، اس قدر حسین ہو کہ کوئی ایک بار تمہیں دیکھ لے تو تمہارا دیوانہ ہو جائے، جیسے عدیل ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار تمہیں دیکھتے ہی تم سے شادی کی بات کر لی تھی۔ میں اپنے سسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر شش و پنج کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولے، فضا، تم اتنا حسن لے کر کہاں جاؤ گی؟ اتنے میں ہی میری ساس دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سسر پھدک کر اٹھ گئے تھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس کا پارا اس قدر بڑھ چکا تھا کہ کوئی حد نہیں، وہ اپنے شوہر کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔
वो चीख चीख कर बोल रही थी कि मैं इस मनहूस और इस आवारा लड़की को घर में टिकने नहीं दूंगी, चाहे अदील से मुझे रिश्ता तोड़ना ही क्यों न पड़े। मैं देख रही हूँ हाजी साहब, आपके दिल में भी बहू के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं आपका दिल ही निकाल कर कुत्तों को डाल दूं। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। क्या मेरे ससुर मेरे तरफदार हो गए थे? मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने ससुर की खूब खिदमत करूंगी, ताकि वो मेरी तरफ से अपनी बीवी का दिल भी साफ कर दें और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मैं शाम का खाना बनाकर ससुर को देने लगी तो मेरी सास ने मेरे हाथ से खाना उचक लिया था। वो बोली, आज से तुम अपने ससुर को खाना देने नहीं जाओगी। मैंने खामोशी से सर हिला दिया था। रात गए मुझे अदील की कॉल आ गई थी। वो बड़े खुश लग रहे थे। वो बोले, फिजा, मुझे बॉस ने पूरे 15 दिन की छुट्टी दी है। अब हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। अदिल की बात मुझे अंदर तक सरशार कर गई थी। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। सुबह 10 बजे अदील आ गए। वो बड़े खुश थे, मगर मेरी सास और ससुर के चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। मेरी सास अदील को अपने कमरे में ले गई और ना जाने उससे क्या मीटिंग करती रही थी। फिर 2 घंटे बाद मेरी सास बाहर आ गई, मगर अदील नहीं आए। मैंने अदील के मुतल्लिक पूछा तो वो बोली कि वो सो गया है, बेचारा थका हुआ था। मैं चुप कर गई थी। मैं बाहर निकलने लगी तो मेरी नज़र ससुर पर पड़ी थी। वो सहन में बैठे आंसू बहा रहे थे और मैं उनको देखती ही रह गई थी। ना जाने ये सब क्या हो रहा था। शाम को अदील उठे तो बड़े शर्मिंदा से थे। बोले, तुमसे 2 घड़ी बैठकर बात भी नहीं की और मेरी आंख लग गई। मैंने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया और अपने काम में लग गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कमरे में आकर मेरी बात सुन जाओ, मगर मेरा दिल उस वक्त हर किसी से बेजार हो चुका था। अदील से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था। मैं जानबूझकर सुस्त रवि से काम करती जा रही थी। रात 10 बजे जब फारिग होकर कमरे में गई तो अदील ने कान पकड़ लिए और बोले, मैं जानता हूँ तुम मुझसे खफा हो, मगर देखो, ये 15 दिन की छुट्टी मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ ना। ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे पर बिठाकर अलमारी से एक डिब्बा निकाल लाए। अभी वो डिब्बा उन्होंने खोला भी नहीं था कि एक बार फिर से बाहर से शोर उठा। अदील ने माजरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखा और बाहर निकल गए। बाहर वही मंजर था। सास बहन कर रही थी जबकि ससुर तड़प रहे थे। अदील ने ससुर को उठाकर गाड़ी में डाला और मैं भी नजर बचाकर गाड़ी में सवार हो गई थी। रास्ता खामोशी से कटा था। अस्पताल पहुंचते ही नर्स मेरे ससुर को आईसीयू में ले गई थी। तब मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आई। अदील मुझे देखकर हैरान रह गए थे। वो बोले, तुम यहाँ? मैंने कहा, मैं अपने ससुर की बीमारी मालूम करने आई हूँ। इनको दौरे सिर्फ तभी क्यों पड़ते हैं जब आप छुट्टी पर आ जाते हैं। इससे कब्ल तो वो बिल्कुल ठीक ठाक ही रहते हैं। अदील बोले, लेकिन अम्मी तो बताती हैं कि उन्हें हर शब दौरा पड़ता है। मैंने कहा, वो झूठ बोलती हैं। नर्स मेरे ससुर को रूम में शिफ्ट करके जा चुकी थी। मैंने कहा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ससुर के पास जाऊंगी और आप बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन लीजिएगा। अदील ने मेरी बात पर सर हिला दिया और मैं ससुर के कमरे में चली गई। मेरे ससुर मुझे देखकर उठ बैठे और बोले, अदील कहाँ है? मैंने कहा, अंकल, वो तो घर चले गए। आज रात मैं यहाँ रुकूंगी। वो मुस्कुराए जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। वो बोले, अच्छा, आ जाओ, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था। उन्होंने कहना शुरू किया, फिजा, तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारा नाम तुमसे बढ़कर हसीन है। इतना हसीन कि मेरे ससुर रोने लग गए थे। उनको यूं रोता देखकर मेरा दिल दुख गया था। वो बोले, फिजा, तुम कभी भी अदील को धोखा दे सकती हो क्या? अगर तुम्हें अदील से बेहतर कोई मिल जाए तो अदील को छोड़कर जा सकती हो क्या? मैंने सर नफी में हिला दिया था। वो बोले, फिजा, मुझे तुम्हारे हुस्न से बड़ा खौफ आता है। शाइस्ता भी तो कितनी हसीन थी ना। मेरे ससुर फिर से रोने लग गए थे, जबकि मैं हैरत में डूब गई थी कि उन्हें मेरी वालदा के मुतल्लिक कैसे मालूम था। वो मेरी परेशानी देखकर बोले, फिजा, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तुम शाइस्ता की बेटी हो। बताओ, शाइस्ता कैसी है? उसके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, हम 2 बहनें ही हैं। मेरे ससुर रोते ही जा रहे थे। वो बोले, मैं तुम्हें याद हूँ क्या? मैंने इस बार भी नफी में सर हिलाया तो वो बोले, तुम्हें कैसे याद होगा, तब तो तुम 6 माह की थी। अच्छा,
تمہیں میں ایک کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا، تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ایک لڑکی تھی شائستہ، اتنی حسین کہ اس کے حسن کے چرچے جگہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ لوگ اس کو مڑ مڑ کر تکتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک لڑکے کو اس سے پیار ہو گیا اور وہ شائستہ کا رشتہ لے کر آ گیا، اور یوں شائستہ اور مجید کی شادی ہو گئی۔ مجید شائستہ کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ ان کی 2 بچیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں، مگر شائستہ کے حسن پر رتی برابر کمی نہیں آئی تھی۔ وہ تو دن بدن جوان ہوتی جا رہی تھی۔ تب ایک بہت بڑے بزنس مین کی نظر شائستہ پر پڑ گئی۔ اس نے شائستہ کو پرپوز کیا تو وہ پیسے کی لالچ میں آ گئی۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دونوں بیٹیاں اٹھائیں اور بزنس مین کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر اس نے عدالت کے ذریعے مجید سے خلا لے لی۔ زمانے بھر میں شائستہ کے والدین پر تھو تھو ہونے لگی تھی۔ ان کی بیٹی نے ان کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ اس کے بھائی کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں شائستہ کا بھائی ہوں۔ تم جانتی ہو کیا، تمہارا نام بھی میں نے رکھا تھا۔ مجھے فضا نام بہت پسند تھا۔ شائستہ ہم 4 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ آج بھی مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ تم بالکل اپنی ماں کی شکل ہو، اس لیے مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ جب میں نے خوش ہو کر اپنی بیوی کو بتایا کہ تم شائستہ کی بیٹی ہو، اس کے تو تیور ہی بدل گئے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہیں کبھی بسنے نہیں دے گی، کیونکہ تمہاری ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ میری بیوی مجھے یہی کہتی ہے کہ جب تمہاری بہن مجید کے ساتھ وفا نہ کر سکی تھی تو اس کی بیٹی میرے عدیل کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، اور ایک دن تم بھی ماں کی طرح کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ گی۔ تمہاری ساس کو مزید فکر لاحق ہو گئی کہ تم بالکل ماں پر گئی ہو۔ یہ تو میرے عدیل کو چھوڑ کر بھی بھاگ جائے گی، اس لیے تم دونوں جب بھی ایک ہونے کی کوشش کرتے ہو تو میری بیوی مجھے بے ہوش ہونے کا بولتی ہے، تاکہ تم دونوں کی نسل آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ اگر تمہاری لڑکی ہوئی تو وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اگر میں یہ سب ناٹک نہ کرتا تو تمہاری ساس نے خاندان کے ہر فرد کو یہ سچائی بتا دینی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے مجھے میری بہن کو کھونا پڑتا، جو کہ اب میں نہیں چاہتا تھا۔ بس اسی لیے میں یہ ڈرامہ کرتا رہا ہوں۔ میرے سسر یہ سب بتا کر روتے جا رہے تھے۔ میں اپنے ماموں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں نے کہا، ماموں، میں اپنی ماں پر ہی گئی ہوں۔ میری ماں بڑی عبادت گزار ہے، اللہ سے خوف کھانے والی ہے۔ میں ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والی عورت کی بیٹی ہوں۔ آپ ان سے ملیں گے تو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ عدیل بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ اگلے روز ماموں اور عدیل میرے ساتھ ہی امی کے گھر گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ امی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیں گی، مگر وہ تو مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، آج وہی تو نے میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اب کیا پتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ پھر ماموں پر نظر پڑی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر گئیں اور بولی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنوں سے ملا دیا۔ اس سارے واقعے کے بعد میری ساس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا تھا، اور یوں ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔